Medyo na sa mutiti mo guys. Okay din nga sa gabion. How are you all? Miss you. Nagka-video na gitawan guys. Nahiwi na niya akong eyeglass. Malag nahiwi. Mag-video lang. Kataan na. Content creator. Ano kayo ba ito guys? Video sa by the way, thanks to my newest followers. Thanks for following me guys. I love you all. 365 followers. Thank you so much for your follow me. Especially to my newest followers. Thank you for following me guys. Nagkontribute na lang din. Anak ko din sa 366 followers. Once again, thanks much for follow. Love you. Dekat lagi ko naon guys. Thank you so much. Kuya follow me guys. Ang mga pareils, padayon lang ka. Bahala kita. At least matigong na siya. Kung kanadlaw ito mag-posting guys. Matigong siya. Sabawan ko mga idol. Katubo na ko. Mag-video sa ko sa tulong kay ako ka-video na. Tapos mag-video mga idol. Kaya katrabaho kapoy na. Duka na. Okay, thanks for watching. If you like my video, you can share my video. Guys, I love you all.